जगह जगह पर या अली तहरीर है। कूफे में मस्जिद के अलावा मुस्लिम इब्न अकील, हानी इब्न अरवा, मुख्तार सक़फ़ी और दीगर अहम शख्सियात के मज़ारात मौजूद हैं। मस्जिद कूफा में वो मकाम भी मौजूद है जहां हजरत अली करमल्लाहु वजहू के सर पर दौरान नमाज तलवार का वार किया गया था। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम के जहर में बुझी तलवार से जख्मी हजरत अली की 21 रमजान को शहादत हुई थी। मस्जिद कूफा की इंतजामी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद मजीद अल मौसवी से भी हमने मुलाकात की। मौसवी ने कहा कि हजरत अली के दौर में इस मस्जिद में सभी मज़ाहिब और मकातिब फिक्र के लोग आया करते थे। मस्जिद की इंतजामिया ने इस रिवायत को आज भी बरकरार रखा है। ये मस्जिद सारे लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, इसमें शिया, सुन्नी और गैर मुस्लिम जैसे जोइश और ईसाई लोग भी यहाँ पे आते थे और इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत यहीं से करते थे, तो आके यहाँ पे और अदल इलाही की हुकूमत थी, तो इसमें सबको अदालत यहाँ मिलती थी, सबको अदल और इंसाफ से देखा जाता है और इस किस्म के इज्तिमाई यकजहती थी। यहाँ पे बाहमी जिंदगी बड़ी अच्छे लेवल में जिंदगी होती थी इस मस्जिद के मैनेजमेंट और यहाँ के रोलिंग की वजह से। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़माना अदल इलाही का ज़माना था जिसमें सारे लोग खुश थे, सारे लोगों को इंसाफ वगैरह अदल यहाँ से मिलता था। हिंदुस्तानी वफ्द में शामिल उलमा इकराम ने मस्जिद कूफा का भी दौरा किया, वहाँ नमाज अदा की और कूफे के दीगर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की। ये वो जगह है जहाँ मौला अली करमल्लाहु वजहू जो है अपने दारुल खिलाफा आपने बनाया, अपने कैपिटल बनाया, आपने इस्लामिक कंट्री की जो कैपिटल बनाई और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी इस्लाम पहुँच चुका था वहाँ से यहीं से ऑर्डर्स जाते थे और यहीं से हुकूमत के नए पैगामात भी भेजे जाते थे। और भी चीजें आपने देखी यहाँ पर। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम मौलाए कायनात अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दारुल खिलाफा और मरकज इल्मी कूफा में आए हैं। यहाँ हमने मुस्लिम बिन अकील का मज़ार देखा, उस जगह को देखा जहाँ मौला की शहादत हुई, उस मस्जिद में 2 रकात पढ़ी, फिर हजरत हानी बिन अरवा की ज़ियारत की, उसके अलावा और मकामात देखे, मुख्तार सक़फ़ी का मरकज़ भी देखा। मस्जिद कूफा के करीब हजरत इमाम अली की रहायशगाह भी मौजूद है। ये रहायशगाह अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की इंतहाई सादा जिंदगी की जीती जागती मिसाल है। इस रहायशगाह में वो कमरा भी मौजूद है जहां आपके फर्जंदान नवासे रसूल हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रहा करते थे। नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिहाइशगाह। ये रिहाइशगाह बिल्कुल मस्जिद कूफा के अक़ब में वाक़ है। इस रिहाइशगाह की दोबारा तामीर हुई है और बड़ी तादाद में लोग इस रिहाइशगाह को देखने के लिए, इसकी ज़ियारत करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मदीने के बाद हज़रत अली ने कूफा को दारुल खलीफा बनाया, दारुल हुकूमत बनाया और यहीं पर क़याम पजीर हुए। इसी रिहाइशगाह के अक़ब में मस्जिद कूफा वाक़ है और यहीं से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत चला करती थी। मस्जिद कूफा में ख़वातीन और मर्दों की नमाज के लिए अलग अलग हाल मौजूद है। यहाँ आने वाले ज़ायरीन के लिए मस्जिद कमेटी ने वसी तर इंतजामात किए हैं। जिस मकाम पर इमाम अली के सर पर जख्म लगा था उसको सोने और चांदी से बनाई गई जरी से महफूज किया गया है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद कूफा में। यही वो मकाम है जहां हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत पाई, दौरान नमाज आपकी शहादत हुई। मस्जिद कूफा में मौजूद इस मकाम को देखने के लिए बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद यहाँ का रुख करते हैं, यहाँ नमाज़ें अदा करते हैं, यहाँ दुआएं मांगते हैं। कैमरामैन
روشن کے ساتھ رؤف احمد، ETV نیوز، کوفہ۔ ناظرین، عراق نامہ میں ایک بار پھر ہم کوفہ سے بغداد کی طرف لوٹتے ہیں۔ حنفی مسلک کے بانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ اسی شہر میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقبرہ اور مسجد بغداد کے العظمیہ ضلع میں واقع ہے۔ یہ مقبرہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی درگاہ کے قریب واقع ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان کی پیدائش عراق کے کوفہ شہر میں ہوئی۔ دینی تعلیم کے اعلی درجات حاصل کرنے کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ نے فقہ حنفی کی بنیاد رکھی۔ 1508 سن عیسوی میں صفوی دور کے دوران شاہ اسماعیل نے امام اعظم ابو حنیفہ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے مقبروں کو منہدم کیا تھا، لیکن 1533 میں خلافت عثمانیہ کے دور میں ان مقبروں کی دوبارہ تعمیر عمل میں آئی۔ آپ ہی کے نام سے منسوب مسجد میں آپ کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مختلف دور میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد اور مقبرے کی تعمیر نو اور تزئین ہوتی رہی ہے۔ ETV ٹیم کے ساتھ ہندوستانی وفد میں شامل علماء کرام نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر حاضری دی اور درود اور سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ ہندوستانی وفد نے مسجد اور مقبرے کی انتظامیہ سے خصوصی ملاقات کی۔ مسجد کے انتظامی امور کے سربراہ سہیل عبود الحنبلی نے عراق کے موجودہ حالات پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ داعش نے عراق میں انسانیت کا خون کرتے ہوئے عراق کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ونتعامل معهم and deal with them ونحيا معهم حياة سعيدة and live a very happy, lovely life together. لكن حينما جاء داعش But when ISIS appeared, وداعش لا يمثل الإسلام and it actually doesn't teach Islam in anything, بل داعش خارج عن الإسلام. it's actually out of Islam. داعش قتل المسيحيين وقتل المسلمين شيعة وسنة. ISIS actually attended to kill every Christian, every Muslim. إذن أستطيع أن أقول داعش عدو الإنسانية. ہندوستانی علماء کرام نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقبرے پر حاضری کے بعد اظہار مسرت کیا۔ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے آج ہمیں اس آستانے کی قدم بوسی کا شرف عطا کیا ہے جس نے قرآن و سنت کو اپنے اللہ کے عطا کردہ علم و فضل کے حوالے سے قرآن و سنت کی ایسی تعبیرات و تشریحات فرمائی ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی پر اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں عمل ہو رہا ہے۔ خاص کر عراق کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم کربلا معلی اور نجف اشرف اور کاظمین دیکھتے ہیں، اس کا ایک الگ طرز تعمیر ہے۔ غوث اعظم کے آستانے کا الگ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے آستانے کا الگ طرز تعمیر ہے۔ جس مسجد میں ابھی ہم نے 2 رکعت نماز ادا کر کے یہ شرف حاصل کیا، تو میں نے ان کے جو ڈائریکٹر تھے ان کو بھی یہ بات کہی تھی کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں عمل کرتے ہیں۔ تو ہم ایک ایسے ملک ہندوستان سے آتے ہیں جو 2nd لارجسٹ میجورٹی ہے مسلمز کی ورلڈ کے اندر، اور اس میں بھی سب سے زیادہ فالوونگ اگر 4 اماموں میں 5 میں کسی کی پائی جاتی ہے تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پائی جاتی ہے۔ تو سنی علماء مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب، مولانا خالد اشرف صاحب، مولانا اطہر علی صاحب اور حفیظ الرحمان جو آئے ہیں ڈیلیگیشن، وہ کاظمین بھی گئے تھے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، اور اس کے بعد یہاں پہ ہم آئے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا مرکز ہے جو حنفی کا ایک سینٹر ہے۔ حضرت امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں پہ ان کا مقبرہ ہے، یہ بھی بہت بڑی اہم جگہ ہے. ہماری خوش نصیبی کی انتہا نہیں کہ آج ہم ایک ایسے آستانے پر حاضری دینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں جو ہمارے امام ہیں اور ہندوستان کے 80% احناف کے امام ہیں اور جن کی تقلید دنیا میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے. تو آج تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اپنی مسرت، اپنی شادمانی، اپنی خوشی کا اظہار کر سکیں. سال 2003 میں صدام حسین کے خلاف امریکی فوج کی کارروائی کے دوران مسجد ابو حنیفہ کو بھی نقصان پہنچا تھا. فی الوقت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقبرے اور مسجد کے اطراف سخت حفاظتی انتظامات ہیں. مسجد کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے خاص توجہ دی گئی ہے. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں عراق کے شہر بغداد میں موجود مسجد ابو حنیفہ میں. مسجد ابو حنیفہ، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا خوبصورت نظارہ، اس کی فن تعمیر، اس کی نقش و نگاری ہر کسی کو اپنی جانب راغب کرتی ہے، ہر کسی کو اپنی جانب کھینچتی ہے. بڑی تعداد میں مسلیان یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس مسجد کو جو ہے خصوصی انتظامات اور خصوصی سہولیات کے ساتھ آراستہ کیا گیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ یہ مسجد حضرت امام ابو حنیفہ کے مقبرے سے لگی ہوئی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کا مقبرہ اور یہ مسجد ایک ساتھ تعمیر کیے ہوئے ہیں اور یہ عراق کی فن تعمیر کی ایک بہترین مثال، ایک خوبصورت مثال کہی جا سکتی ہے. کیمرامین روشن کے ساتھ رؤف احمد، ETV نیوز، بغداد، کربلا. عراق نامہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. عراق میں نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی داعش کے نشانے پر ہیں. داعش نے ایک جانب شیعوں اور سنیوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کی تو دوسری طرف عیسائی اور دیگر اقلیتوں پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. عالمی منظر اسپیشل کے عراق نامہ کے آخری حصے میں ہمارے نمائندے رؤف احمد ہلور کی رپورٹ جو عراق میں بسے عیسائیوں کی زندگی کا عکس پیش کر رہی ہے. عراق میں داعش کی دہشت گردی اب بھی جاری ہے. داعش کے خلاف جنگ بھلے ہی آخری مرحلے میں ہو لیکن داعش کے دہشت گرد آج بھی کبھی سنی، کبھی شیعہ تو کبھی عیسائی علاقوں میں پہنچ کر اپنی بربریت کا مظاہرہ کر ہی دیتے ہیں. ETV نے بغداد میں موجود ایک گرجا گھر میں جا کر عراق میں بسے عیسائیوں کے حالات کو جاننے کی کوشش کی. شہر بغداد میں بزرگان دین کی بارگاہوں پر حاضری کے بعد اب ہم پہنچ چکے ہیں بغداد کے ایک قدیم چرچ میں. بغداد شہر کے قلب میں واقع بی بی مریم کا یہ گرجا گھر 1960 میں تعمیر کیا گیا تھا. چرچ کے فادر مارٹن نے ETV سے گفتگو کے دوران داعش کے ظلم و ستم کی داستان سنائی. فادر مارٹن نے کہا کہ 2 سال قبل داعش نے انہیں موصل چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. مارٹن کے مطابق انہیں اور ان کے ساتھیوں کے سامنے داعش نے 4 شرطیں رکھی تھی. عراق کے فادر مارٹن کی آپ بھی تھی. داعش نے رکھی تھی 4 شرائط: مذہب تبدیل کرو یا پھر پیسہ دو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا موصل چھوڑ کر چلے جاؤ. فادر مارٹن نے کہا کہ داعش کے خوف سے انہوں نے موصل چھوڑ کر بغداد میں پناہ لی. faced ISIS threat. ISIS forced you
to displace you? Yeah. ISIS forced me to leave, and me and my people to leave my village 2 years ago in the 6th on 7th of August 2014. I was in Nineveh plain, so they forced me and my people to leave. And also they gave us many choices to convert religion to be a Muslim, or to pay for us, or to leave, or to be killed. So we had this choice, just to leave our country, to leave our village and to stay in Erbil. फादर मार्टिन ने कहा कि न सिर्फ ईसाई बल्कि इराक के एक और अक़लियती यजीदी फिरके पर भी दाइश ने कम जुल्म सितम नहीं ढाए हैं। Also Yazidi had many troubles. Also they were killed by ISIS. Many of their daughters and girls, they were killed and they were raped, and also they were sold in Syria and in Iraq. Many of Yazidians girls. हिंदुस्तानी वफ्द में शामिल ETV की टीम इस गिरजाघर में तकरीबन 1.5 घंटे रही। गिरजाघर में मौजूद ईसाई तलबा ने कहा कि अगरचे दहशत और खौफ के माहौल में उन्होंने जिंदगी गुजारी है, लेकिन अब हालात बेहतर हो रहे हैं। How do you feel in Iraq? We feel good. We were living here safely, thank goodness, though it's a war zone, but we're fine. We're good. You told it is a war zone. Yeah. Don't you fear? Don't you have fears? We did, but now it's better. Like we learned to live with it. So it's good. How about the education here in Iraq? I am studying in a college and I graduated and I work in my specialist, IT specialist, and it's good. हिंदुस्तानी वफ्द में 2 पादरी भी शामिल थे। दिल्ली के फादर डॉक्टर विक्टर एडविन और बेंगलुरु के फादर डॉक्टर विक्टर लोबू ने बगदाद में रहने वाले ईसाइयों से बातचीत की और अपने तौर पर हालात की संगीनी को जानने की कोशिश की। बेंगलुरु के माहिर तालीम आगा सुल्तान ने उम्मीद जाहिर की कि दाइश का जल्द खात्मा होगा। क्या बोला वो सच है कि ये टाइम था, वो वक्त शिया सुन्नी और ईसाई मिलजुल के भाई भाई बनकर जीत रहते थे इधर। अगर अभी अभी हमें सुना फादर से, और दाइश ने उनको खानदान को कैसा भगवाया, वो अभी वो मौसूल वापस जाना चाहते हैं और नहीं जा सकते, क्योंकि वो बोला हमें बहुत सुना है कि और बहुत देखा है कि उधर ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज टेकिंग प्लेस. A large number of poor Christians are suffering, along with many other people of other religions. Human suffering is extreme here. So the suffering of our Christian brothers and sisters, of course with all those who suffer, really breaks our hearts. West Asian Christians' suffering is not very much known in Asia. Indian churches, Indian Christians are not very much aware of what happens to their own Christian brothers and sisters in West Asia. They need a large amount of awareness of what's happening here. और इंशाअल्लाह वो ये मैसेज पूरे क्रिश्चियनों को देंगे कि हम सब मुत्तहिद होकर दाइश से इंतकाम करेंगे और दाइश का खात्मा जल्द से जल्द लाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि दहशतगर्द तंजीम आईसिस के साये में पल रहे इस इराक में न सिर्फ मुसलमान बल्कि अक़लियती तबका भी जो है आईसिस की सरगर्मियों की मजम्मत कर रहा है। आईसिस के खिलाफ चाहे शिया हों, सुन्नी हों, ईसाई हों या फिर और भी अक़लियतें हों, एक नज़र आ रही हैं और इनके खिलाफ जंग जारी है। أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد. कैमरामैन रोशन के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज, बगदाद, इराक। नाज़रीन, ETV और हिंदुस्तानी वफ्द का इराक का सफर यादगार रहा। सफर का आगाज और अख्तिताम करबला से हुआ। इस पूरे सफर का हासिल ये रहा कि इराकी अवाम अमन और इत्तेहाद के साथ रहना चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी बसर करना चाहते हैं, दहशतगर्दी का खात्मा और तरक्की की राह पर चलना चाहते हैं।
वतन लौटने से कबल ईटीवी की टीम हिंदुस्तानी वफ्द के हमराह करबला में हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में दोबारा हाजिर हुई। और रोजे की इंतजामी कमेटी के सरबराह शेख अब्दुल मेहदी अल करबलाई से खुसूसी गुफ्तगू की। शेख अब्दुल मेहदी अल करबलाई ने कहा कि रोजा हजरत इमाम हुसैन की इंतजामिया मुसलमानों को मुत्तहिद देखना चाहती है, इसके लिए कोशिशें भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में इराक की हकीकी तस्वीर पेश नहीं की जा रही है। इराक में दाइश शिया, सुन्नी, ईसाई और सभी तबकों की मुश्तरका दुश्मन है। لذلكم لا بد أن يتعايشوا تعايشا سلما فيما بينهم، والمقصود بذلك أن يحترم كل طرف الطرف الآخر. تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپس میں آپ جو ہے امن و امان اور احترام کے ساتھ رہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے جنگ اور ایک دوسرے کو نقصان کرنے کی جو ہے اور اس میں شدت پسندی کی سوچ کو بالکل چھوڑنا پڑے. أنا مكون شيعي أحترم المكون السني. میں شیعہ ہوں، میں اہل سنت کے عقیدے اور اہل سنت والوں کا احترام کرنا میرے لیے واجب ہے. نحن مسلمون نهتم مكون مسيحي. ہم مسلمان ہیں، مسیحی لوگوں کے احترام کرنا واجب ہے. احترم مكون هندوسي. ہندوؤں کا جو ہے ہندو لوگوں کا بھی احترام کرنا ضروری ہے، واجب ہے. لا أحد يستفز الآخر. ایک دوسرے کو جو ہے اکسانا، ایک دوسرے کو غصہ دلانے کی کوشش مت کریں. شاید ملاحظہ بھی کیا 2007 میں جب امام علی النقی اور امام حسن العسکری علیہ السلام کے جو ہے مزار کو جب مسمار کیا گیا ہے تو یہاں پہ فوراً آیت اللہ سیستانی نے سب شیعہ جو علماء ہیں، سنی علماء ہیں اور کرسچن حضرات ہیں جو مخیر اور جو مؤثر لوگوں کو بلایا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے یہاں پہ گنبد کے نیچے بٹھا کے یہاں پہ سب کو اکٹھا کیا اور سب کو یہ ہے اس فتنے کو پروان چڑھنے سے پہلے ہی اس فتنے کو جو ہے بجھا دیا. شیعہ سنیہ اور کسی قسم کے جو خانہ جنگی نہ ہو پائے، اور الحمدللہ ان کے فتوے امام حسین کی برکت سے فتنہ ٹل گیا اور الحمدللہ عراق بچ گیا. امن اور اتحاد کے لیے روزہ حضرت امام حسین کی انتظامی کمیٹی کی کوششوں اور کاوشوں کو ہندوستانی وفد نے سراہا اور اس پیغام کو دور دور تک پہنچانے کا عہد کیا. روزہ حضرت امام حسین کے سامنے ہم موجود ہیں. اس پیغام کے ساتھ پروگرام کو اختتام کرنا چاہیں گے کہ حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. لہذا ناظرین، عراق میں دہشت گردی کے بادل چھٹ رہے ہیں، خوشحالی اور ترقی چھا رہی ہے. یہ خصوصی پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. میزبان رؤوف احمد ہلور، کیمرامین میر روشن علی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آداب. ناظرین، ہماری خاص پیشکش عراق نامہ میں اتنا ہی. ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.